Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Samsung G5 Prime guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue nito guys ay nabagsak guys, no. So old model ito guys ng Samsung G series guys, no. Yan. So ang issue nito guys ay blackout guys, no. So possible guys na may tama nito ay LCD guys, no. Pero kapag i-charge natin dito guys ay wala siyang response guys, no. Yan. So kung makita niyo, so dapat guys may mga light indicator yan dito guys, no. Dito kasi guys meron yan ditong light indicator guys kapag nag-charge guys, no. Pwedeng nagre-red ito or nag-blow ito guys, no. So dito guys ay wala siya guys, no. So wala rin siyang vibrate. Yan. So pinakiramdaman natin guys ay wala siyang response guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys, pinapacheck sa atin kung buhay pa ito guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay kailangan natin guys itanggalin nito guys yung LCD nito guys, no. So basta mga G series guys ay sa harap guys yung bukasan nito guys, no. Kailangan pa natin tanggalin itong LCD na ito bago natin ma-access guys yung sa motherboard niya guys, no. Yan. So ito naman guys ay wala na tayong kaba dito kasi nga basag na rin na to, palalitan na rin ito guys, no. So ang gagawin na lang naman natin dito guys ay check natin guys yung motherboard niya guys, no, kung buhay pa guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So ang gagawin natin, bubuksan natin ito guys. So una natin gagawin dito, tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. Yan. So ito ata guys yung SIM tray na ito. Yan. So ito guys yung SIM tray niya. Meron pa siyang SIM guys, no. So tabi natin yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin dito. SIM to ata ito guys, tsaka yung sa memory. Ayan siya guys, no. Sa memory nga ito guys, micro SD. Dito guys, tsaka yung SIM to guys. So tabi natin yan. So sunod natin dito guys, para mabuksan natin guys yung unit na ito guys, kailangan natin tanggalin ito guys yung LCD nito guys, no. Yan. So tanggalin muna natin yan. So dito guys, pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys, no. Or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng heat gun natin guys, no. So simulan natin guys. So yun siya guys, no. So pinalambot lang natin guys yung adhesive niya guys, no. So medyo mahirap kasi guys tanggalin ito guys yung LCD nito guys, no, sa harapan kasi guys. Yan. So dito guys gagamit lang tayo dito guys ng pang opening tools natin guys, no. So dandanin natin guys. Pwede kasi tayo ditong masugat guys, no. Meron na kasi siya ditong mga basag guys. So ito guys, ang buto na ito guys, dapat mano ito guys, no. Ay hindi siya ito masama guys. So sobrang dikit guys ng glue nito guys. Sobrang dami guys lang nilagay guys ng glue nito. Kaya medyo mahirap ito guys tanggalin guys, no. Yan, sobrang dami guys. At kailangan rin natin guys mag-ingat dito guys, no. Possible guys na masugatan tayo nito guys. So dandan tayo dito guys, no. Pwedeng ma-damage guys yung humbuto nito guys.
So ayan siya guys, no? So nabuksan natin guys. Yan. So dandaan natin guys, no? Yan. So meron kasi siya ditong FBC connector guys, no? Ng LCD niya. Dito guys, banda guys sa taas niya. So ito siya guys, no? So kung makita niyo guys, meron siyang FBC connector na ito guys. Kailangan natin matanggal. So meron pa siyang lock guys. So tanggalin natin guys yung ano niya guys, no? Yung lock nito guys. Ito guys yung lock niya guys, no? So tanggalin natin. Yan. So natanggal natin guys yung lock niya guys, no? So tumalsik guys. Yan. So ito guys yung lock niya guys, no? So tabi natin yan. So natanggal na rin natin guys yung FBC connector niya guys ng LCD niya. So tanggalin na natin. Yan. So ito guys yung LCD niya guys, no? So basag na basag siya guys. So matindi guys yung glue niya guys, no? Kung makita niyo guys, sobrang kapal guys, no? Yan. Kaya medyo nahirapan tayo guys magtanggal nito guys. So dito guys, matindi rin guys yung glue na nilagay dito banda guys, no? Yan. So ito guys yung sabi ko sa inyo guys na ingatan nyo to guys, no? Kapag ito guys ay naputol guys yung FPC connector guys ng kumbuto nito guys, ay ma-disable guys yung kumbuto nito guys, no? Hindi na siya gagana guys. Yan. So sunod natin guys, bubuksan na natin to. So para mabuksan natin to guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no? So parang kumpleto pa naman guys yung ano niya, yung mga bolts nito guys, no? Yan. So 16 gig guys. So buksan natin guys, no? So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So ayun siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin guys ay tanggalin na natin ito guys, no? Buksan na natin guys. So kailangan natin isikwatin ito guys. Ito guys, no? So yun guys, no? So nabuksan natin guys yung G5 Prime nito guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng G5 Prime guys, no? Yan. So tabi lang natin yan. Yan. So madumi na siya guys, no? So kung makita nyo guys. So lagyan natin guys ng ilaw guys, no? Yan. So kung makita nyo guys, sobrang dumi guys. So ito, parang putik guys, no? So parang napasukan nito guys ng tubig guys, no? Yan, so kung makita nyo guys, meron siyang ano dito, sign guys ng tubig guys, no? Yan. May mark na tubig guys. Yan, so matindi guys, no? So sobrang tagal na ito guys ng phone device nito guys, no? Old version pa ito guys ng Samsung guys. Yan. So nabuksan na rin pala ito guys. Meron siyang mga fingerprint guys, no? May fingerprint mark siya guys. Yan. So linisan muna natin guys, no? So ito guys yung likod niya. So stock up na rin guys yung mga buto nito guys, no? Kailangan natin guys ma-repair ito guys. Yan. So tabi natin yan.
So ang gagawin natin, linisin muna natin to guys. So subukan natin guys, tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na printed circuit nito guys. Yan. So check natin guys kung hindi nagkaroon guys ng mga corrosion to. Yan. So goods naman siya guys, no. So nagkaroon, sobrang dami lang talaga guys ng dumi niya guys, no. Yan, so linisin muna natin guys. At testerin natin guys, no. Yan. So malinis na yun siya guys, no. Sunod natin guys, testerin natin guys. So dito natin malaman guys kung buhay pa guys yung motherboard niya guys, no. So dito guys sa analog tester natin guys ay gagamit tayo dito guys ng times 1 guys, no. 150 mA with continuity. So subukan natin guys yung continuity nito guys. So ito guys yung makita na natin guys yung positive negative niya dito guys, no. So kung makita nyo guys, so positive negative tayo guys, dapat papalo siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, pumapalo guys yung analog tester natin. So pakita natin guys. So positive sa positive tayo guys, no. Negative sa negative guys. Yan. So kung makita nyo guys, pumapalo siya guys, no. Yan. So positive sa negative. Yan. So kapag biniliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no. Kasi kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys, meron siyang tama guys, no. Or meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys. Yan. So kung makita nyo guys, hindi siya pumalo. Yan. So ibig sabihin guys, ay good board guys yung device nito guys, no. Ibig sabihin nito guys ay possible guys na buhay guys yung motherboard guys ng Samsung G5 Prime nito guys. So wala siyang palo guys. Yan. So wala siyang palo. Yan. So ang gagawin natin guys, so tester natin guys ang battery nito guys. Kung buhay pa guys ang battery niya guys, no. So baka sira na rin guys yung battery nito. Yan. So testerin natin guys. So DCB tayo guys, no, direct current voltage tayo guys. So gagamit tayo guys ng 10. Check natin guys ang battery niya. Yan. So makita nyo guys, buhay guys yung ano niya guys, no, yung battery niya guys. So buhay guys niya. So dapat papalo ito guys. Yan. So pumapalo siya guys. So buhay siya guys, no. Meron siyang 3.7 guys. 3.7 volts guys, no, meron siya guys. So buhay siya guys, no. So try natin guys balik guys, no. Yan. So linisan natin guys yung charging port nito guys. Subukan natin kapag mabuhay ito guys, no. Tapos balik natin guys yung LCD nya. So kahit na hindi na natin ano guys, no. Subukan natin guys kapag magilaw ito guys, yung light indicator niya guys, no. Subukan natin. Yun. So nagkaroon siya ng vibrate guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, nag-red siya guys. Yun. So nabuhay siya guys, no. Nagkaroon siya guys ng vibrate. Yan. So nagba-vibrate siya guys, no. So gamit tayo dito guys ng schematic natin.
So type C pala ito guys. So magpalit lang tayo guys. So dito natin malaman guys no kapag kakain siya guys ng amperahe guys no. So wala guys. Yan, so kumakain siya guys. Yan. So 0.7 ampere guys. So pwedeng drain siya guys no. Yan, so kung makikita niyo guys, nag-drain siya kanina guys no. Pero saglit lang siya guys. Yan. So ayun siya guys no. So buhay siya guys. Yan, kung makikita niyo guys, kumakain siya guys ng amperahe. So bunutin natin. Wala siya ditong light indicator guys no. So subukan natin guys ibalik guys yung LCD nito. So subukan natin guys no kapag karoon siya guys lang light indicator guys. Yan. So hindi siya nagkaroon guys. Pero yung importante dito guys ay buhay guys ang motherboard niya guys no. Kasi dito guys sa mga Samsung G5 Prime guys, meron yan ditong light indicator guys no kapag nag-charge siya guys. Yan. So buhay pa guys yung motherboard nito guys. So goods pa ito guys no kahit ganito na guys yung ano niya. Yan. So kahit ganito na guys ang mukha niya guys, buhay pa guys yung motherboard niya guys. Na-check na rin natin. Yan, kung makita niyo guys nag-ilaw siya guys. So nawala guys no. Kasi pagkaalam ko kasi guys kapag mga Samsung G5 Prime guys, umilaw yan dito guys no. Dito banda guys. Yan. So buhay ito guys yung ano nito guys no, motherboard nito guys. Yan. So nakita naman kasi natin kanina guys ay nagkaroon siya dito guys ng light indicator guys na red guys no. Ibig sabihin guys buhay guys yung phone device nito guys. Yan. So ganyan guys mag-test guys ng phone device natin guys no. Kung paano natin malaman guys kung meron siyang shorted guys or wala guys no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. Yan. So may ilaw siya guys no. So ibig sabihin nito guys, buhay guys yung motherboard nito guys no. Yan. So may ilaw niya siya guys. Yan. So hanggang dito na lang guys.